ആ സൈഡിലേക്ക് പോയി കെട്ടിക്കോട്ടോ. ഏതാ ഇങ്ങോട്ടാ? ഇവിടെ സ്ഥലമില്ല. ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടെ, ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടെ. ഇവിടെ ഒരു കമ്പി ഇത് കാപ്പുണ്ടല്ലോ സാറേ. ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ചോ. അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ പതുക്കെ 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 പോയോ. ഇവിടെ നെറ്റ് താഴെ നിന്ന് നിക്കാം നിക്കാം. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ആള് കുഴപ്പമില്ല. നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ, നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഉടക്കി ഉടക്കി ഒരു മിനിറ്റ്. ആളെ ഇരുത്ത്, ആളെ ഇരുത്ത്. പതുക്കെ പതുക്കെ ചേച്ചി സൈഡിലോട്ട് നിൽക്ക്. നമ്മുടെ ഇതിനകത്തുണ്ടാവും സൈഡിലോട്ട് ഇപ്പുറം സൈഡിലോട്ട് നിൽക്ക്. നേരെ നോക്ക്. അതിനകത്ത് കയറി നിന്നോ, ചേച്ചിനകത്ത് കയറി നിന്നോ. പതുക്കെ മതി, പതുക്കെ മതി. അയ്യോ, പതുക്കെ മതി, പതുക്കെ മതി. അവിടെ പതുക്കെ. അവിടെ ഇരുന്നോ. പൊങ്ങി കഴിയുമ്പോ ഇരുന്ന് പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ, സൈഡിൽ പിടിച്ചോ. അവിടെ ഇരുന്നോ. അവിടെ പൊക്ക. ആ സൈഡ് പൊക്ക. ഈ സൈഡ് പൊക്ക. നടുക്കിരിക്കാവോ? അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നു, അങ്ങനെ നിന്നു. ഈ സൈഡ് കൂടുതൽ അവിടെ പൊക്ക, അവിടെ പൊക്ക. സാറിന്റെ സൈഡ് കൂടുതൽ. ഓക്കെ, അവിടെ പൊക്കിയോ നല്ലോണം. നിങ്ങൾ താഴ്ത്താൽ മതി. നിങ്ങൾ അവിടെ പൊക്കോ. നിങ്ങളെ താഴ്ത്താൽ മതി. കുഴപ്പമില്ല, നീ പോകും. കറ തൂങ്ങി ഇറങ്ങിയതാ. അയ്യോ, അങ്ങോട്ടാണ് അങ്ങോട്ടാണ് കേട്ടോ, അങ്ങോട്ട് പറ്റില്ല. ये वीडियो जो आपने अभी देखा, ये केरल की कोच्चि शहर के पास पिरवोम इलाके का है, जहां पर 64 साल के रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर रामसेन कुएं में गिर जाते हैं। जब उनकी पत्नी पद्मम को पता चलता है तो वो बिना कोई देरी किए, बिना कोई संकोच किए अपने पति को बचाने के लिए वो भी कुएं में चली जाती है। लेकिन जिस रस्सी से पद्मम कुएं में गई थी वो बीच में ही टूट गई थी, यानी पद्मम भी कुएं में गिर जाती है। अब दोनों पति पत्नी कुएं में थे, अब बाहर कैसे आए, समस्या बनी हुई थी। इसके पीछे की पूरी कहानी कि कैसे ये दोनों बाहर आए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि जो रामसेन है वो कुएं में क्यों गिर गए थे, किस कारण के चलते वो कुएं में गिर गए थे। इसके पीछे की वजह भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो वीडियो थी वो केरल की कोच्चि शहर के पास एक पिरवोम इलाका है, वहाँ की वीडियो थी। 64 साल के रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर रामसेन जो है, कुएं के पास उनका यार्ड था और यार्ड में जो है वो मिर्च का पेड़ था और मिर्च के पेड़ पर चढ़कर जो है रामसेन मिर्च तोड़ रहे थे। लेकिन जिस डाली पर वो बैठे थे वो डाली टूट गई और कुएं में गिर गई, जिसके चलते रामसेन भी कुएं में गिर गए। लेकिन जैसे ही वो रामसेन कुएं में गिरे तो उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके चलते बगल में ही जो उनकी पत्नी पद्मम, 56 साल की पद्मम, वो भी मिर्च तोड़ रही थी। उनको पता चल जाता है कि उनके पति चीख रहे हैं और जब वो आकर देखती हैं कुएं के पास तो पता लगता है कि रामसेन जो कुएं में गिर गए थे, जिसके चलते वो अपने कुछ रिश्तेदारों और पड़ोसी को संपर्क करती है। वे रिश्तेदार पड़ोसी आते हैं, लेकिन पहले जो पत्नी है आप उसकी बहादुरी देखिए, वो अपने पति को बचाने के लिए एक प्लास्टिक की रोप भेजती है। लेकिन जो रामसेन है वो प्लास्टिक की रोप से नहीं चढ़ पाते। इसके चलते जो उनकी पत्नी है पद्मम, वो रोप के जरिए अपने पति को बचाने के लिए कुएं में चली जाती है। लेकिन जैसे जैसे पद्मम कुएं में जा रही थी नीचे, वो रस्सी भी टूट जाती है, अब जिसके चलते पद्मा भी नीचे गिर जाती है और उस दौरान उनको कुछ चोट भी आ गई थी। अब दोनों पति पत्नी कुएं में फंस चुके थे, बाहर कैसे आए ये सवाल बना हुआ था, जिसके चलते पद्मम ने अपने रिश्तेदारों से कहा कि फायर ब्रिगेड को संपर्क कर दो, वे हमें आके बचा लेंगे। रिश्तेदारों ने फायर ब्रिगेड को संपर्क कर दिया, लेकिन उन्हें आने में टाइम लग रहा था, जिसके चलते जो रामसेन है वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। लेकिन उनकी पत्नी पद्मम ने बहादुरी दिखाई, अब ना सिर्फ अपना ध्यान रखा बल्कि अपने पति को भी हौसला दिया कि फायर ब्रिगेड कुछ समय में आने वाली है और हम दोनों बाहर निकल जाएंगे। फायर ब्रिगेड कुछ समय में आ गई और उन्होंने जाल और रस्सियों की मदद से पहले रामसेन और फिर उनकी पत्नी पद्मम को भी बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद दोनों को अस्पताल भेज दिया गया, क्योंकि दोनों को ही चोट आ गई थी। रामसेन भी अचानक से गिर गए थे और पद्मा भी है वो भी गिर गई थी जब वो रस्सी के जरिए नीचे जा रही थी।
ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होने लगा, हर प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगा, जिसमें राम सेन की जो पत्नी है पद्मम, उनकी बहादुरी की तारीफ की जा रही है कि कैसे उन्होंने ना सिर्फ अपने पति की जान बचाई बल्कि अपने पति का हौसला भी बनाए रखा। उन्होंने कहा कि बस कुछ समय में फायर ब्रिगेड आने वाली है और तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे। जैसे पद्मम ने अपनी पति की जान बचाई, उससे पता चलता है कि वो कितनी जागरूक और सूझबूझ है। जब उन्हें पहले पता चला कि उनके पति कुएं में गिर चुके हैं तो वो बिल्कुल भी घबराई नहीं। सबसे पहले उन्होंने खुद ही ट्राई किया अपने पति राम सेन को कुएं से बाहर निकालने का। पहले उन्होंने रस्सी फेंकी और फिर रस्सी से नीचे गई, लेकिन रस्सी वो बीच में टूट गई तो दोनों अब वहाँ पर फंस चुके थे। फिर उन्होंने तब भी वो घबराई नहीं और अपने पति का भी हौसला बनाए रखा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द फायर ब्रिगेड आने वाली है और हम दोनों को बचा लेंगे। उन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और फायर ब्रिगेड ने इन दोनों को बाहर निकाला है। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लेकिन इस वीडियो को हम ख़त्म करें उससे पहले आप एक बार फिर वो वीडियो देखिए जहाँ पर पद्मम ने अपने पति की जान बचाई। ആ സൈഡിലേക്ക് പോയി കെട്ടിക്കോട്ടോ. ഏതാ ഇങ്ങോട്ടാ ഇവിടെ സ്ഥലമില്ല. ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടാ ഇവിടെ ഒരു കമ്പി ഇത് കാപ്പുണ്ടല്ലോ സാറേ. ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തോ ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ചോ അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ പതുക്കെ 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 പോയോ ഇവിടെ നെറ്റ് താഴെ നിന്ന് നിൽക്കാം നിൽക്കാം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ആള് കുഴപ്പമില്ല. നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ, നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഉടക്കി ഉടക്കി ഒരു മിനിറ്റ് ആളെ ഇരുത്ത് ആ പോ പതുക്കെ പതുക്കെ ചേച്ചി സൈഡിലോട്ട് നിൽക്ക് നമ്മുടെ ഇതിനകത്തുണ്ടാവും സൈഡിലോട്ട് ഇപ്പുറം സൈഡിലോട്ട് നിൽക്ക് കയ്യെ പിടിച്ച നേരെ നോക്ക്. അതിനകത്ത് കയറി നിന്നോ, ചേച്ചിനകത്ത് കയറി നിന്നോ. പതുക്കെ മതി പതുക്കെ അവിടെ ഇരുന്നോ. പൊങ്ങി കഴിയുമ്പോ ഇരുന്ന് പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ സൈഡിൽ പിടിച്ചോ അവിടെ ഇരുന്നോ. അവിടെ പൊക്ക ആ സൈഡ് പൊക്ക, ഈ സൈഡ് പൊക്ക. നടുക്കിരിക്കാവോ? അങ്ങനെ നിന്നു, അങ്ങനെ നിന്നു. ഈ സൈഡ് കൂടുതൽ അവിടെ പൊക്ക അവിടെ പൊക്ക സാറിന്റെ സൈഡ് കൂടുതൽ. ഓക്കെ അവിടെ പൊക്കിയോ നല്ലോണം നിങ്ങൾ താഴ്ത്താൽ മതി. നിങ്ങൾ താഴ്ത്താൽ അവിടെ പൊക്കോ നിങ്ങളെ താഴ്ത്താൽ മതി. കുഴപ്പമില്ല നീ പോകും. കറ തൂങ്ങി ഇറങ്ങിയതാ. അങ്ങോട്ടാണ് അങ്ങോട്ടാണ് കേട്ടോ, അങ്ങോട്ട് പറ്റില്ല. ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ആ സൈഡിലേക്ക് പോയി കെട്ടിക്കോട്ടോ. ഏതാ ഇങ്ങോട്ടാ ഇവിടെ സ്ഥലമില്ല. ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടാ ഇവിടെ ഒരു കമ്പി ഇത് കാപ്പുണ്ടല്ലോ സാറേ. ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തോ ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ചോ അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ പതുക്കെ 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 പോയോ ഇവിടെ നെറ്റ് താഴെ നിന്ന് നിൽക്കാം നിൽക്കാം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ആള് കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ താഴ്ത്താൽ മതി. നിങ്ങൾ താഴ്ത്താൽ അവിടെ പൊക്കോ നിങ്ങളെ താഴ്ത്താൽ മതി. കുഴപ്പമില്ല നീ പോകും. കറ തൂങ്ങി ഇറങ്ങിയതാ. അങ്ങോട്ടാണ് അങ്ങോട്ടാണ് കേട്ടോ, അങ്ങോട്ട് പറ്റില്ല. ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം പൊക്കത്തെ അങ്ങ് പൊക്ക്.